भाई केड़े जोर वर्षा हो देखी पारे तो मुझे वर्षा पागर इच्छा है आलू चप खाया गरम गरम तो जाऊँगी नहीं कि आसिया भाई 4टा बेले आसिले फायदा हूँ जे कई नथिबे तो आराम से मारी पार तो चलते कई ना देखी पारे तो स्टार्ट करिया मारा चला दीदी कौड़ी दीदी कौड़ी देखी पारे आज महाप्रभुंर अपूर्व जिनस गोटे आम पाखक आसी तो आप देखिए जापे मिठार नईटा जो महाप्रभुंर आड़प मंदिर जो आड़प अभड़ा जो कहते लोक मैंने सब बढ़िया कहते जहाँ शिखी सब आ तो केमती कौटू शिखुच यहाँ यूट्यूब रू देखिकी आउ मन को हाँ कलु बुली किए जी हाथ टेकिल बुलिकी किए किए हाथ टेक ये हाथ टेकी दे किए बुलिया को जी हाथ टेक तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग वर्षा पकईलानी एबे सुखैक आसलो हांगे सागे वर्षा बुलानी तो केन दर्शन आपण माने आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे तो कहलानी कोन वर्षा पकईलानी ऊपर लुगापड़ा एबे सुखैक आसला सागे सागे पुणी वर्षा पकईलानी तो मु ब्रेकफास्ट कर सैलेनी तो जाउछि ऊपर लुगापड़ा किछटा नै आसे सुखिछि सब ओदा हो जो भाई वर्षा टोटाली छाड़िया ना धरन खाली लघुचाप चलछि खाली जाउछु आगे नै कि आसे जोर पकईलानी कोन हां मो झिया पड़े बस खाऊँ तार जाऊँ नहीं आस हौ हाँ भाई टिके टिके पकाऊ जोर पकईदेव के जी गला पकाऊ टिके टिके जाऊँ नहीं आसिया पूरा ओदा अच्छे जहाँ हेले हम आ कौन करिया ना भितर पानी पशिगलानी पानी भी भाई नहीं किड़ी देखुच कौन करिया न पूरा ओदा हो नहीं पलि जाऊँ सब तल को ओहो चलो भाई नहीं पलैया न पूरा ओदा हो टिके पकाऊ नहीं आइली भल पूरा ओदा हो गला ना कौन खाऊ कौन कौन ये तंत्री राखी सुखिलाटा छिना काढ़ी देबू काढ़ी देला टिके ना दबू ना कलरा चिप्स मुझे जाइए पुरुष पीसा दुकान आने को मुझे इच्छा होता ना आउ कौन खाइबू कौन देखलु भल लगु कलरा टेस्ट करिया पिता तो लगुनी कलरा पिता तो लगुनी कलरा तमु से न पिता लागला ना हम तो पिता लागला कलरा भजल कलरा के पिता बेसी लागु आदिया भात खाइबू कौन कौन कहूलो टिकी टिकी पातिले मु बुझी पालुनी कौन कहूचु कौन बुलिकी जीबू बुली किए जीव हाथ टेकिल बुलिकी किए जीव हाथ टेक ये हाथ टेकी दउछ किए बुलिया को जीव हाथ टेक आज हमर साधा एपटे भात डाली साग भजा एटा चिप्स आलू कलरा चिप्स तो यहाँ कौ शाग आज कौ शाग जानू तो जो शाग हेल्ले चलो जल्दी जल्दी खाया भाई मस्त रेडी हो गली जिम जाई नथी काली तो आज पलैया मल्टी टिके मारदबा जिम बंद हो वर्षा फर्षा पाग चक्कर तो चलो जी 4टा बजला जल्दी जल्दी वर्कआउट स्टार्ट करदे फाँका थी ना बेसी लेट हो गले भिड़ हो जाऊँ
ଓହୋ ଭାଇ 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଫାଇଦାଟା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ କେହି ନଥିବେ ତ ଆରାମସେ ମାରି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେହି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାଡ଼। ଚାଲ ବାହାରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ତ କଣ କରିବା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ୱାର୍କଆଉଟ ସରିଲାଣି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ହଉଛି ଭାଇ ଅବିକା ଯାକ। କେଡ଼େ ଜୋର ବର୍ଷାଟା ହଉଛି। ଡେଲି ଓଦା ମଦା ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ କେଡ଼େ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଳୁ ଚପ ଖାଇବାକୁ ଗରମ ଗରମ। ତ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ଜିମ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଲି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟାକୁ ଯାକ ଓଦା। ତ କଣ କରିବା ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଆଳୁ ଚପ ଆଉ ପିଆଜ ଛଣା ହଉଥିଲା ଗରମ ଗରମ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଆଉ। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟିନ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଡାଏଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ କରୁନି। ଯାହା ପାଉଛି ତା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଚାଉମିନ ପକୋଡା ସବୁ ଖାଉଛି। ହେଭିରେ ମାରୁଛି ହେଭି ଖାଉଛି ଭାଇ ମୋର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ ତାପରେ ଖାଇବା। ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ପାଠ ପଢିଲାଣି ମାମୁନୁ। ଓହୋ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭିତରେ ଗରମ ପିଆଜି କି ଆଳୁ ଚପ। ଓହ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ପାଗ ପୁରା ଜମିଗଲା। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଭାଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ମଜା ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ନା। ମୋ ଝୁଅ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ତ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଡେଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଭାଇ ଭଲ ନୁହେଁ ପୁରା ତେଲ ଜିନିଷ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ଆଳୁ ଚପ୍ ଖାଉଛି ନା ବଢ଼ିଆ କମ୍ବିନେସନ ଆଉ ଖା। 9:30 ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ କରିବା ଭାଇ ଲାଗିକି ରହିଛି। କାଲି ବାହାଘରିଆ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯୋଉ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା କଣ ଭାଇ ଯିବ କଣ କରିବା ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଅବିକା କଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ? କିଛି ହେଇନି ରୁଟି ହେଇଛି ଦିନର ଟିକେ ତରକାରୀ ଅଛି ଆଉ ବାବା ଆଜ୍ଞା ମିଠା ଆଣିବେ ମୁଁ ରୁଟି ମିଠା ଖାଇଦେବି ଝୁଅ ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଚପ୍ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଯେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଉ କଣ ଖାଇବି ଆଉ। ହେଇ ନେ 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 ମତେ ଟିକେ ନେ। ଏଇ ଧନ ତ ନଡିଆ ଗଛ ଶୋଇ ପଇଲାନି। ଧନ ତ ନଡିଆ ଗଛ କହିଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ତା ନାକ ଟିକେ ପୋଛିଦେଲୁ। ଦେଖ ନଡିଆ ଗଛ ନଉନି ବୋଲି କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ଆକୁ ଦେଖ 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 ବାଡେଇ ପକଉଛି। ନେବି ତତେ ନେ 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 କ ପାପା ଡାକିଲେ ନେବି କ ପାପା ଡାକିଲୁ। ଦେଖ 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 କେମିତି ହଉଛି ସେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ହଉ ଆ ହାଏ କନ ନବୁ କନ ଏଇଟା ନବୁ ଦେଖିଲୁ ଆଦିଆ କାଇଁ କୋଉଠି 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 ଆଦିଆ କୋଉଠି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାରେ। ନନେ ପାପା ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲୁ ନନେ ପାପା ଟିକେ ଗେଲ ଗେଲ ଗେଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମିଠାର ନଈଟା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼ପ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ତ ଏବେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତ ଅବିକା କିଛି ଅଭଡ଼ା ହବନି। ତ ଭାଉଜ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ ନା ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ଟିକେ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଜୀବନ। ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନୁ ନା। ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲ କେମିତି ଦଳା ଚକଟା ଭିଡ଼ ପୁରା କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଯାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ଯାଇନୁ? ହଉ ନିଅ ନେଇଛ ତମେ ପାଇଛ ସବୁ? ହଁ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
ବଢିଆ ବାସ୍ନା ନା? ମିଠା ଅନ୍ନ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମିଠା ଡାଲି ଏମିତିରେ ବି ସାଧାରଣ ମିଠା ଡାଲି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଭଡା ବି ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଏ ସେଇ ଦିଟାରେ ଉଡିଯିବ। କଣ ପୁଣି ପିଆଜି କେତେ ଆଣ ସରୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଖରାବେଳେ ବି ଆଜି ଦିଟା ଖାଇଥିଲି, ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖରାବେଳେ। କାହିଁ ତ କିଛି ଖଟା ଫଟା ତ କିଛି ଲାଗୁନି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ। ରଖା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ମିଠା ଅବିକା ଖାଇବା କି ରୁଟି ଯୋଉ ରସଗୋଲା ରସଗୋଲା କି ତତଲା ଅଛି ରେ ଭାଇ, ପୁରା ତତଲା। ଆରେ ଜରିରୁ କାଢି ଦିଅ ତାହେଲେ। ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ତତଲା ବାମ୍ଫ ହେଇଗଲାଣି। ଜରିରେ ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ନ, ପୁରା ଗରମଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ନାଚିଲୁ ସିନା, କି ନାଚୁଥିଲୁ ଏମିତି ଓଡିଶୀ ଟିକେ ନାଚିଲୁ। ନାଚିଲୁ ନାଚେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଶିଖିଛି ସବୁ। ଆଉ ତୁ କେମିତି କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛୁ ଏଇଟା? ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଆଉ ମନକୁ? ହଉ କଲୁ। ହଁ ହେଇଟା ତମ ନାଁ କଣ? କେମିତି ହସୁଛି ଏପଟେ ଦେଖ। ହେଇ 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 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେଖ ଦେଖ ଆଦ୍ୟା ଦେଖ ଏପଟକୁ ଆଇଲୁ। ଆଦ୍ୟା ଦେଖ ଦେଖ। ଦିଦି କଉଠି, ଦିଦି କଉଠି? देख 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 ताकू धरे तो ता पाखु जाए। देख देख दीदी एपटे 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 श्री श्री एपटे एपटे से आत्या कोन ए एपटे 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 हे 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 माउरे टिक्की जो धरि देखिलु ए आद्या आद्या मा सुन सुन बेटा न बोलता आगे खाऊ इच्छा हो तू ता संग गपिलु से तो नहीं बड़ा कोई ए सी के कहूच ए भाई रातिर आज खाइबा आमर मिठा एपटे सिरा टिके रुटी अल्प टिके खाइबी इच्छा नहीं तो तरकारी भी थिला दिनर तुम से सोरिष जो कौन आलू बड़ी बिलाती बैगण छुई सब पड़ी तरकारी मत एत से खास लगे नहीं तरकारी केतल केम खाई दिए ना आज इच्छा है मो झुअर भी एपटे कौन पियाजी खाली तेल जिनिस खाली तेल जल्दी खा रुटी खा मिठा बुड़े खा तो चलो आम खाइबा रुटी मिठा सिरा पूरा तातीज तमे पूरा मिठा सब चुपुड़ी किना पूरा खाओ आडा रुटी टा बुड़े केम खाइबी खाली मिठा टा खाइले चुपुड़ दे बाटले पकई देबी पुन्नू खाऊचु पुन्नू तातीनी ना मैंने देखी पार्थुबा हमर एठी सब पोछिकी रुटी मिठा सब खाई देइचंती वीडियो जदि तुमको भल लागुथबो कमेंट कर दबो सब्सक्राइब भी कर दबो कोन कोनु लाइक भी कर दबो सब्सक्राइब कर दबो नाइ चिकेन कहबो एडा कमौ साजु कमिटी दब मु पुछिकी खाई दे पुछिकी खाई देइजी एबे कौन रुटी मिठाटा स्वाद लगुला तो भाई एबे तलु आमे पूरा पुछिकी खाई देकी पळै आछछु
ତ ମିଠା ରୁଟି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନାଇଁ କଣ ମିଠା ରୁଟି ସୁଆଦ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆମେ ପୁରା ପୋଛିକି ଖାଇ ଦେଇଛୁ ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ କରିବୁ ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଭିଡିଓ ଏଡିଟ କରିବୁ ଆଜି ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ କରିବି ସେ ଟିକେ କରିବ ସେ ଟିକେ କରିବ ନା ଛେନା ନା ଜାଣିଛୁ ତୁ କରିବୁ ହଁ କହିଦବୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ତମକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ ଦବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ତ फ्रेंड्स ରହୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା ବାय ବାय